وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات. تبنا إلى الله من الذنوب ومن العيوب والتابعات. تبنا إلى الله من الكلام والحركات والسكنات والنور إلهي بالقبول لأعمالنا والدعوات. ندخل طه وآله في صفوف الأولاد. ندخل مع طه وآله في صفوف الأولاد. ندخل مع طه وآله في صفوف الأولاد. اللهم بحرمة الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه نجنا من الغم الذي نحن فيه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك أن تحيي قلوبنا بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. يا ربي صل على محمد وآله وبارك وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا بك شافع المشفى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وعرفا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد اسم البرايا جاها وأوسى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعافنا
واشف كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصلح واكفي المعادي واصرف والجاه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ربي ارضى عنا رضاك أنفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمعا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك أجمعين يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خلصنا وحبانا مالك الأظهر معدل سرك الأسماء فهم سبل النجاة همانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبهوا لولائه عدوانا والتابعين لهم بصدق ما هدى هذه المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المهب إلا وأدهى والها النجوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به النعش وأذهب رانا
المشفع وريف الأذان صلى الله عليه إلى أوصاف ضاح المجتبى واحذر لقلبك يمتلي وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبانا الله فقال جاءكم نورا فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه ونور طه عبده من به في ذكره عظيم به منانا صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتسما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه وسعشر أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا صلى الله بين عليه التراب وبين ماء فاستفك من غفلة أنت وكن يقظانا صلى الله عليه وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينكرني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى برودي أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإله صانا صلى الله عليه الله حمه وتره وما برا كمثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوكيل رب الأرس قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ألف صلى الله عليك يا حبيب نعم ما نشاءه لأهل الوفاء ألف صلى الله عليك يا حبيب يا نعم ما نشاءه لأهل الوفاء ألف صلى الله عليك يا حبيب يا نعم ما نشاءه لأهل الوفاء ألف صلى الله عليك يا حبيب يا نعم ما نشاءه لأهل الوفاء يا نور الوالد كالمرتدي وسيلة إلى مولانا للجبال أنعم الأرواح بنبي اللقاء على البرايا ونحن بعد جمال ما صلى الله عليك يا حبيب يا نعم من شاء يا للوفاء صلى الله عليك يا حبيب يا نعم من شاء
وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعته في الكتب بينها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافعين ومشفع أنا قد لا أتوانا. حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا. ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنان. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد هباك الله منه عنانا. ولسوف يعطيك فترضى جل من معطي تقصر عن عطاه نهانا. بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب رانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن ابن من ما شاه وقد كان أمرت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب والبرهانا. قد كان يغمر نور الله وجهه وظهر إلى الابن المنصور عيانا. وهو ابن حاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان. والده يدعى حكيما شانه قد دنا عزيز بذلك شانا. وقد وصول المصطفى حتى ضرى بزلزلة وصوله أدنانا. فإنك كيف علم بربه إسماعيل كان إلى بن هوانا. وحينما حملت به آمنة لم تذك شيئا يأكل النسوانا. وبهذا اللطف من رب السماء قصرتها والهم ولا حزانا. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المحيمن شرف الأكوانا. بالظهر من في بطنها فاستبشرت بدن المخاذ فأطرعت رضوانا. سبحان الله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. وتجلت الأنوار من كل الجهات ووقت ميلاد المشفع حانا. وقبيل فجر أبرج الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومضانا.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil mannan. Khaliqil insani 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibir rahman. Wa sayyidil akwan. Al-hadir ma'a man shalla alaihi fi kulli zamanin wa makan. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita kembali untuk berhadir di majelis yang mana dibacakan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana majelis ini setiap minggunya kita laksanakan secara terus-menerus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Imam Anas bin Malik pernah berkata, "Man kharaja fi talibil ilm, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu atau mendengarkan ceramah agama, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali. Kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ja'ahul maut fahuwa yatlubul ilm liyuhyiya bihil Islam, fa bainahu wa bainal anbiya fil jannah darajatan wahidah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu untuk mendirikan agamanya Allah atau untuk mensyiarkan Islam, maka derajatnya dengan derajat para anbiya di surga nanti hanya 1 derajat bedanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga apa yang kita dapatkan dari majelis ini bisa menjadikan bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah sunnati rasulih wa du'al huda wa dalalati al khair ibtigha wajhillah mardatihi qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, para habaib, para asatid, hadirin, ikhwan, akhwat, dan para santri yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pujaan dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di dalam majlis yang mulia. 2 majlis yang menjadi satu, yaitu majlis zikir wa ta'lim. Guru kita Al-Habib Haidarah bin Muhsin bin Ali Al-Hindwan membuka atau memulai dalam majlis ini. Beliau mengawalinya dengan maulid, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembacaan dari setiap ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana termasuk itu adalah perkara yang agung. Allah kumpulkan kita
berkah beliau yang sampai sekarang pun masih kita dapatkan dan masih kita rasakan, yang seakan-akan beliau selalu hidup, berada di antara kita, berada di dalam diri kita semuanya. Yang semoga amanah ini terus menjadi salah satu amanah, menjadi salah satu tujuan hidup kita, menghabiskan waktu dari setiap waktu kita di dalam menghadiri majlis zikir dan majlis taklim. Karena setelah itu beliau membaca dari kitab salaf, yaitu kitab karangan Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Nashai'ud Diniyah, yang sampai dalam pembahasan kemarin, wa idh qad arafta min qablu ma warada anir rasul alaihi salatu wassalam min at-tashdidat fi tarkil jamaah min ghairi udrin sahih, fi tarkil jumu'ah au al jamaah. Setelah kita tahu dari riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peringatan yang keras mengingatkan kita jangan sampai kita meninggalkan sholat berjamaah di dalam sholat Jum'ah, karena min ghairi udrin sahihin, tanpa ada udur yang jelas. Fa'lam wa tahaqqaq annal mutakhallif an sholatil Jum'ah bidzalikal wa'id ahaq wa tasydid alaihi fi tarkiha a'dham. Ketahuilah bahwasanya mereka yang meninggalkan dari menunaikan sholat Jumat, mereka mendapatkan ancaman yang keras, wa tasydid, dan juga peringatan bagi mereka yang meninggalkannya adalah salah satu perkara yang sangat agung, perkara yang sungguh sangat besar bagi mereka yang meninggalkan sholat Jum'ah. Wa dzalika li annaha fardhu ain bil ijma'. Apa sebab? Karena sholat Jumat bagi kita golongan laki-laki termasuk fardu ain. Kita tahu fardu ain adalah fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap individu laki-laki yang sudah masuk usia baligh atau dewasa. Berbeda dengan mereka para perempuan, tidak diwajibkan bagi mereka untuk menunaikan sholat Jumat. Tetapi ketika mereka ingin menunaikan sholat, hadir bersama, tetap diterima ibadahnya dan mendapatkan juga pahala yang besar di sisi Allah. Tetapi di samping itu ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Ketika mereka ada, mungkin misalkan ada ikhwan, ada akhwat, atau ada saudari kita misalkan yang ingin menunaikan ikut hadir di dalam sholat Jum'ah, maka ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan, yaitu perkara yang penting diantaranya adalah jika ada fitnah yang terjadi, banyak orang yang melihat misalkan, atau juga dari segi pakaian, dari segi wewangian yang mereka gunakan, jika timbul fitnah maka itu menjadi bukan malah mendapatkan ridho, bukan malah mendapatkan pahala, akan tetapi mendapatkan dosa dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku laki-laki manusia, selaku laki-laki diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri sholat Jum'ah, yang itu diwajibkan hanya seminggu sekali. Bahkan ada peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadisnya Rasulullah pernah berkata, man taraka thalatha juma'in min ghairi udrin taballahu ala qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, di sini tidak dikatakan mutawaliyatin ya, berarti mutawaliyat itu maknanya secara berturut-turut. Misalkan Jumat ini, Jumat besoknya, dan Jumat setelahnya, berturut-turut 3 kali bersamaan meninggalkan Jumat. Ini riwayat yang satunya yang disebutkan oleh Imam Haddad, bahwa beliau mengatakan barang siapa yang meninggalkan sebanyak 3 kali min ghairi udur, tanpa ada udur syar'i atau tanpa ada udur sahih, seperti sakit atau kita dalam keadaan musafir, maka itu udur yang sahih, udur di dalam syariat. Tetapi kalau udur-udur kita mungkin seperti malas atau ngantuk atau sengaja tidur, fal iyadu billah,
dia lebih mengedepankan hawa nafsunya, atau seperti pekerjaan, dia meninggalkan ada kewajiban di dalam pekerjaan, dia lebih mementingkan dunia dari perkara akhiratnya, maka sungguh dia akan mendapatkan murka dari Allah, dan juga dia akan taba Allahu ala qalbih, Allah akan setempel hatinya, Allah akan hilangkan dari dalam hatinya rasa ta'zim. Di sini dalam syarah Imam Haddad mengatakan di penjelasan setelahnya, yaitu dia akan kharajat min qalbihi anwarut ta'zim lillahi al-azim, akan keluar dari dalam hatinya rasa pengagungan dari setiap perintah, dari setiap syiar yang Allah wajibkan. Karena sholat Jumat termasuk dari syiar Allah, sholat Jumat termasuk dari fardu ain bagi kita para laki-laki. Sehingganya akan keluar ketika Allah 3 kali tiga kali seseorang, sebagaimana salaf mengatakan, ketika kita ingin mencontohkan perkara yang jelek, jangan contohkan diri kita sendiri. Misalkan kalau ada yang bertanya, misalkan kalau saya membunuh orang bagaimana? Jangan, tidak boleh. Karena ucapan itu juga sebagian dari doa. Kalau mau bertanya perkara yang jelek, misalkan ada seseorang membunuh misalkan, atau misalkan ada seseorang meninggalkan Jumat misalkan, contohkan kepada orang lain, dan juga bukan orang lain disebutkan namanya. Misalkan adik saya meninggalkan sholat Jumat, bagaimana? Jangan disebutkan namanya, cukup fulan. Ketika ada fulan meninggalkan atau melakukan perkara yang jelek, itu kata salaf jangan dinisbatkan kepada diri kita, karena sebagian ucapan itu sebagian dari doa. Tapi kalau sebaliknya, ketika kita mencontohkan perkara yang baik, maka itu dinisbatkan kepada diri kita. Kalau misalkan kalau saya bersedekah 100 juta, bagaimana Beb? Bagus, itu sudah dari ucapan, dia sudah beribadah mendekatkan diri kepada Allah, maka dia sudah mendapatkan pahala. Jadi sehingganya barang siapa yang ini peringatan yang keras dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka yang 3 kali, bukan berturut-turut. Ada memang satu riwayat yang mengatakan 3 kali berturut-turut, tetapi di riwayat yang lain 3 kali meninggalkan sholat Jumat di dalam kehidupannya bi ghairi udrin sahih. Pertanyaannya, berapa kali kita telah meninggalkan sholat Jum'ah? Mungkin dalam keadaan udurnya kita tertidur tidak dibangunkan. Bagaimana kalau kita tidur dibangunkan dan kita sudah bangun, tetapi rasa ngantuk, rasa malas, mungkin panas siang hari. Yang namanya sholat Jumat ditunaikan siang hari, tidak ada di malam hari. Kalau ente kodok iya, kalau kodok sholat Jumat jangan 2 kali 2 rakaat, tapi menjadi 4 rakaat. Datang rasa malas, ketika sudah dibangunkan, bangun, kita sadar, buka mata, jam berapa sekarang? Bertanya misalkan dibangunkan oleh istrinya yang sudah punya istri ya. Yang belum punya ya semoga mudah-mudahan yang sudah waktunya mendapatkan jodoh. Yang belum waktunya berarti. Ya adik-adik kita para penuntut ilmu belum waktunya untuk menikah. Menikahlah dengan ilmu. Seperti Imam Nawawi sampai beliau meninggal pun masih bujang dan menghabiskan waktunya di dalam menuntut ilmu. Ya kalau kayak ente pengen jadi Imam Nawawi, tidak usah, tidak kawin, tidak apa-apa. Yang penting seperti Imam Nawawi. Nah, ketika dibangunkan oleh istrinya, bang atau sayang atau kakak misalnya, ketika dibangunkan oleh istrinya, bangun, waktunya sholat. Dia buka, jam berapa Lek? Kata biasanya orang Madura, kalau senang Lek misalnya, jam berapa Dek? Itu dikatakan jam 11. Bangun, kita membuka mata, kemudian tidur lagi karena malas atau bagaimana, kemudian kita bangun jam 12, sudah habis waktu sholat Jumat, maka fal iyadzubillah, hada ini bukan termasuk dari udzur sahih, bukan termasuk dari udzur syar'i, dan ini kenyataannya sering terjadi kepada kita. Bahkan ketika ada kesibukan di dalam pekerjaan kita, lebih mengedepankan perkara dunia, fal iyadzubillah, tergolong mereka termasuk dari mereka yang disestempel oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya
akan keluar sedikit demi sedikit rasa ta'zim, rasa pengagungan di dalam diri mereka yang meninggalkan dari perkara Jumat atau perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah yang lain. Mungkin ada, insya Allah tidak ada, mereka ada mungkin mereka yang meninggalkan, meremehkan sholat maghrib, diundur, kemudian sampai masuk isya, diundur lagi, subuh dia ngantuk atau bagaimana dia tinggalkan, karena sholat 5 waktu juga termasuk dari fardu ain, bahkan bukan hanya untuk laki-laki, juga untuk perempuan. Akan keluar dari dalam hatinya segala rasa pengagungan, wali hukuki rububiyatihi allati la izza lil abad, dari setiap pengagungan penghambaan seorang hamba kepada Allah. Ketika seseorang telah meremehkan apa yang Allah wajibkan, akan berkurang, akan terkikis sedikit demi sedikit iman dari dalam hatinya. Wala syarafa lahu wala sa'adah, akan berkurang, akan hilang, akan habis kemuliaan, kebahagiaan, wala falah, dan bahkan dia tidak akan memiliki keberuntungan sama sekali, baik dari dalam dunianya, akan hilang keberkahan dari rezekinya, akan hilang keberkahan dari pekerjaan, dari kehidupan, dari waktunya. Masalah bertubi-tubi datang ke dalam dirinya. Karena apa? Karena mungkin dia telah meninggalkan apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti sholat Jumat. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita memiliki hati dan keimanan untuk mengagungkan dari setiap syiar Allah, lebih-lebih lagi perkara sholat Jumat. Amin amin ya rabbal alamin. Maka ketika dia sudah meninggalkan, setelah dia meringankan, mengentengkan, meremehkan apa yang Allah wajibkan, maka la najata wala salamata min adabillah, tidak akan dapat dia, tidak akan selamat, tidak akan mendapatkan keselamatan dari siksa Allah. Maka pasti dia, mereka yang meremehkan apa-apa yang Allah perintahkan, yang Allah wajibkan, akan mendapatkan siksa Allah. Bahkan al-uqubah muajjalah lahu, sebagian siksa akan Allah berikan bagi mereka yang meninggalkan apa yang Allah wajibkan di dunia. Seperti apa? Hilang berkah di dalam hidupnya, hilang berkah di dalam hartanya, hilang berkah di dalam segala urusan, baik urusan akhirat atau urusan dunianya. Tidak akan ada keberkahan. Bahkan kelak di akhirat, fal iyadu billah, bahkan di kuburnya dia akan mendapatkan siksa. Bahkan ketika di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka, fal iyadu billah. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang selalu mentaati setiap perintah Allah, menunaikan setiap apa yang Allah wajibkan kepada kita, menjalankan setiap apa yang disunahkan, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan kita adalah orang yang mencari dari ridha Allah dan menjauhi dari perkara yang Allah murkai. Jadikan kita ya Allah, berkahi hidup kita, sisa dari waktu kita menjadi orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mencintai Rasulullah, mencintai keluarga Rasulullah, mencintai para ulama, mencintai mereka orang-orang yang baik, sehingganya kita kelak digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam golongan orang-orang yang baik. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد أشرت لنعظم أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. الله قد أثنى عليه فما يساوي الكون منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمده صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع وأيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا
بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربهن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خذ أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقمع كل من وانظر إلينا واسكنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجل بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.